di video kali ini aku akan buat dance tutorial seperti biasanya. Kali ini dari Seventeen, Sewongi, Super Sungguhkan. Saja, go! Hey. Hua Bee. Oke. Untuk pose pertama, tangan kanan di belakang, tangan kiri di depan, tapi kita menghadap ke belakang. Kaki kiri yang menekuk ke belakang, kaki kanannya kayak ini. Posisi di belakang tuh kayak ini, oke? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5. Buat dua lama 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru masuk ke 4 minggu. Ulang. Detail yang pertama, kanan ini, kanan, duk. Ini enggak duk, tapi di samping. Duk, tutup, sorry, duk, tutup, duk, tutup, hap, puk, hap, tak samping, depan. Ulangi lagi, duk, 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 pam, pam, hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8 and 1, jatuh, up, pose super semolong ke atas, banting ke bawah, lanjut ke 4 minggu. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Something rock here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru ke 4 minggu. Ulangi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. Lanjut. Ulang. Hap, kanan. Baunya hap. Kaki kiri. Hap. Bahu kiri. Hap, kaki dua keluar. Dedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. Lanjut dulu, oke?
Okay. One. Ready? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ke panjang. Nih, oke, ulang. Tarik partnya mungkin. Sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 7, 8. 1, 2, 3. Up, up, up. 5, 6, 7, 8. Kan ini. Up, 6, macam 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, 4, left, 1, 2, 3, 4, 5, left, up, ke atas, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partnya di luar arahnya. Dan baru ke partnya, ke chorusnya. Dan di sini. Tuh. Oh, kayak ulang dari partnya Jonghan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru ke chorusnya. Sekarang chorusnya 1, 2, 3, 4. Kanan, kanan kiri, kanan kiri. Bahunya agak belakang. Like that. 1, 2, 3, 4. Doang. 1, 2, 3, 4, 5. Tengah kaki kiri maju. 5, 6, 7, naik, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, hop, hop, hop. Nah, tendang depan, hop. Jadi, Ulang dari chorus. Tarik chorus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, and 1 and 2, 3, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Sekarang kalau partnya Hoshi, Allah mati, Allah mampu ya tu. Partnya Hoshi, jadi Allah mati, Allah mati, Allah mampu. Tanah, 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 tanah. Allah mati, nah, nah. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Partnya Dokyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua go. Ha! Ulang dari partnya Hoshi. Allah tim, Allah tim, Allah my crew. Na 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 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuat Dokyo. 1. Badannya yuk ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditendang. 1, 2, 3, 4. Tanah, tanah, senang. Ha. Partnya Dokyo ya. Ha. Ditekuk. Ha. Ditekuk. Tendang belakang. 3 kali. Tendang loncat. Maju tangan, naikin tangan kanan. Kiri, kanan, kiri. Sunogo. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga kalian bisa paham. Thank you for watching. Bye-bye.